Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Okay, I'm so sorry I'm being late to start it. Mem dari tadi nunggu baru 20 orang ya yang join. It's okay, no problem. I'm trying to record this one, so later when I have already uploaded, I can share the video, this video to another students who cannot join this morning. Yep. I do sorry for this weekend. I have together class Pare-Pare and class SL to have this online session because I have another agenda. I have told you that it is really important as well. Okay, so let me share screen without any further ado so we can start it. Today we're gonna talk about descriptive statistics. Ya, jadi kita sekarang sudah sampai di descriptive statistics. Actually, this is the summary of from book, Gay, Males, and Eurasian. So actually, there were a lot of resources talking about descriptive statistics, but I'm trying to use this Gay, Males, and Asian. This is the basic one. The topic discussed in this chapter is preparing data for analysis, types of descriptive statistics, ada central tendency, ada variation, relative position, and relationship. Ada juga calculating descriptive statistics. Okay, the things that we need to do to prepare data analysis, to prepare our data to be analyzed is there will be scoring procedures, tabulation and coding. When that is qualitative research, that will be coding, of course, yeah. And then we are going to use computers, or kalau kita menggunakan aplikasi, that will be SPSS, ya. Kalau nggak salah sekarang sudah sampai di 25. SPSS versi ke-25, ya. Okay. Now we're talking about the scoring procedures. Ada tahapan-tahapan yang kita sebut dengan, salah satunya itu adalah scoring procedure. Sebelum kita mengcoding ataupun menentukan data kita, menganalisa data kita, kita sekarang ceritanya punya data mentah, ya, and we try to give the score. Okay, the instructions, standardized test, detailed scoring instruction. Biasanya, kalau misalnya contoh ya, ada ingin melihat minatnya mahasiswa terhadap aplikasi pembelajaran. Kalau menurut Sugiono, ada skor antara 85 sampai 100. Jika skornya demikian, maka dia sangat tertarik. Okay, or very interested. Itu bisa seperti hang on, I'm trying to let me okay. According to Sugiono, 2008, but we have also another scholars yang biasanya, tapi ini yang biasa digunakan oleh mahasiswa. Dia satu, kalau dia strongly classified strongly atau very interested, skornya itu 85 sampai 100. Kalau interested, skornya 69 sampai 84. Moderate 52 to 68. Then uninterested 36 to 50. And the last one is very uninterested 20 to 35. So those scores, those scores we try to classify. Jadi misalnya data mentah kita yang kita peroleh misalnya dari kuesioner, ketika kalian membagikan kuesioner,
kalian akan men-scoring. Itu namanya standardized test, detailed scoring instruction. You try to give the score. Then teacher-made tests require the delineation of scoring criteria and specific procedure. Berikutnya itu biasanya tes yang dibuat sendiri oleh peneliti atau guru. Ya, types of items. We have a selected response items, and it should be easily and objective scored. And open-ended items, it's difficult to score objectively. Ini biasanya kalau open-ended items itu, misalnya ya, kalian buat questionnaire di Google Form. Kalau pilihan ganda atau multiple choice itu sangat mudah dan objektif untuk penskorannya, ya. Misalnya angka 1 sampai 5, itu sangat mudah, kalian tentukan saja. Namun kalau di open-ended items, kalau jawabannya itu kayak true or false atau pertanyaan yang membutuhkan atau WH question itu agak susah buat kita untuk memberikan skornya. So we need to think about that when we want to create the questionnaire. Then we have a term like tabulation and coding. So tabulation is organizing data, identifying all information relevant to the analysis, and then separating groups and individuals within groups, and listing data in columns. Jadi biasanya kita sudah membuat kolom-kolomnya, ya. And coding itu biasanya kita assigning names to variables. Contohnya kalau dia pretest score itu namanya EX1, kalau dia gender SEX atau sex, ya. Post test score itu EX2. Jadi kita sudah memberikan label atau kode misalnya ya, pretest ini namanya, treatment ini namanya, dan post test ini namanya, ya. And then we have a term like reliability. So concerned with scoring by hand and entering data. So, bisa juga kita menggunakan machine scoring. We use like SPSS. Advantages-nya itu adalah reliable scoring, tabulation, and analysis. It's easy to input. Yeah. This advantages is use the selected response items answering on Scantron. Ini Scantron adalah seperti tabulasi data ya, seperti tabulasi data yang biasanya diperlihatkan dengan menggunakan kolom atau diagram. Next, the continuous coding, assigning identification number to subject. Jadi sudah bisa ini adalah waktunya untuk menentukan ya, misalnya jumlah sampel kita atau jumlah participants kita berapa, terus kita sudah akan, kalau kita akan mendesain kelas, misalnya pretest dengan post-test, kita sudah bisa membagi bahwa misalnya satu kelas itu adalah control class ya, yang satunya itu adalah experimental class. Atau kita membagi dalam satu kelas yang akan kita teliti, ada laki-laki dan ada perempuan, maka kita akan menentukan skornya ya, ataupun tanda atau label. Kalau misalnya dia gendernya female, mungkin kita beri dia tulisan 1 ya, angka 1, kalau dia male angka 2. Kalau misalnya itu subject, you can see on the slide, subject itu bahasa Inggris 1, matematika ini contoh ya, math is number 2, science number 3. This is the example how do we give a number or assigning codes to our subject. Then kalau dia computerized analysis, need to learn how to calculate descriptive statistics by hand. Jadi kadang-kadang meskipun kita menggunakan SPSS like this, use of computerized software, we need to know about
we need to know about how do we calculate it manually. Jadi kita paham di mana asalnya itu. Ya, wait a moment. Okay, this meeting will be end 10 minutes to go. Yeah, 10 minutes later. So, okay, you can join again later in another link. Yeah, Hermione will send you back. Then, this is talking about descriptive statistics. The purpose of descriptive statistics. Hang on. Okay, to describe or summarize data in parsimonious manner. Parsimonious manner itu artinya kalau dia di bahasa umum atau general language, ya kita sebut itu adalah stingy or frugal. Namun kalau dia di sini di data, ya we can choose the synonym is efficient, or they explain data with a minimum number of parameters. Jadi tidak terlalu banyak parameter yang digunakan. Itu gunanya descriptive statistic. Mereka mendeskripsikan atau meringkas data. Ya, this is the meaning of parsimonious manner. You can say that is efficient or explain a data with a minimum number of parameters. Next, four types. Jenis-jenisnya itu ada central tendency, variability, relative position, and relationship. You will see the example later. All right. Graphing data of frequency polygon. Nah, ini kalau dia descriptive statistic, kita biasa menemukan ini ya. Let me. Okay. Ada vertical axis. Itu represent the frequency with which a score occurs. Yeah. This one, and horizontal axis represent the scores themselves. Ini adalah skornya di bawah. That we call horizontal. Okay, then central tendency. Ketika kita berbicara tentang central tendency, we are going to talk about mode, median, mean. Nanti kalian akan belajar, kalau belajar introduction to statistics, ini nanti banyak dipelajari apa itu mode, apa itu median, apa itu mean. Atau mungkin ada di sini yang bisa menyampaikan apa itu mode, median, and mean. Mode itu yang ada. Nah, so central tendency, ya, to represent the typical score attained by subjects. Ada tiga, ya, the common terms that we always measure. Ada tiga hal yang sering kita ukur pada saat berbicara tentang central tendency itu. Yang pertama yaitu mode, angka yang sering muncul dalam suatu data, ya. Median itu adalah yang di tengah. Ya, misalnya di subjek kita ada 20 orang, ya. Jadi kita urutkan 1 sampai 20. Oke, yang di tengah-tengah itu 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20. Data yang ke-10 dan ke-11 itu kita jumlah kemudian bagi 2. Itu yang median namanya ya, di tengah. Kalau dia ganjil, data kita ganjil ada 21 data, maka data yang ke-11 itu, ya, data yang ke-11 itu yang jadi mediannya. Pokoknya dia yang di tengah. And mean itu adalah rata-rata, ya, nilai rata-rata. There will be another explanation over here. Now, mode, it is the most frequently occurring score. Ya, ini yang dimaksudkan tadi, yang sering muncul di data kita. Okay. It's appropriate for nominal data. Median
the score above and below which 50% of all scores, atau kita sebut dengan the midpoint. Okay, and characteristics are it's appropriate for ordinal scales, and it doesn't take into account the value of each and every score in data. Next, mean. So mean is the arithmetic average of for all scores. Ya, jadi nilai rata-rata dari data itu sendiri. Characteristics, its advantageous statistical properties, is affected by outlining scores and most frequently used measure of central tendency. Jadi kalau kita ingin mencari like a pretest, post-test, pasti sering muncul ini mean dan standar deviasi. Itu yang biasa digunakan untuk melihat kategori dari data kita atau hasil dari penelitian kita itu sendiri. Ini yang biasanya muncul di pembahasan ya, di chapter 4. Mean and standard deviation. There will be another example later. Nanti akan diperlihatkan contoh-contohnya dengan rumus. Tapi sebenarnya itu lebih ke statistics ya. Then talking about variability. The purpose is to measure the extent to which scores are spread apart. Ada 4 cara atau yang biasa kita gunakan untuk mengukur variability itu ada range, ya, ada quartile deviation, ada yang kita sebut sebagai variance, ada yang kita sebut tadi standard deviation. Seberapa meratanya data itu, ya, ataukah data kita itu sudah bisa disebutkan valid atau tidak, ya. Oke, range. Ini range, the difference between the highest and the lowest score in a data set. Jadi untuk cari range-nya itu bisa kita hitung dengan nilai yang tertinggi dan yang paling rendah, atau nilai yang tinggi atau nilai yang nilai yang kedua dengan nilai yang pertama misalnya ya, kita kurangi. Jadi sekalinya berapa range-nya berapa antara data pertama dengan data kedua atau skor pertama dengan skor kedua. Seperti yang Mem sebutkan tadi, yang very interested dengan interested, kan ada range-nya itu ya. Ada yang range 85 sampai 100. That we call range. Okay. Can I go forward or any question? Any question or can I go forward? Go. Can you get it, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah? Ma'am. Yeah, I need your response, guys. So maybe I'm talking in front of the laptop and I didn't see you guys because you turned on your cam and I don't get that you get the point or not. So I need you respond when We I'm got it. asking The you. mic's just bad. My Mhm. mic's just bad. We got it. The mic's just bad. Okay. The other, what about the other? Yes, ma'am. All right. Okay, I continue, yeah. Our time still, 1 minute left and then it will be off. I will give you another link. Join again. Okay, next, the characteristics of range and stable measure of variability. Dan itu juga bisa kita sebut dengan rough or quick estimate, karena kadang-kadang range-nya itu kita, peneliti boleh menentukan berapa range-nya yang akan kita teliti. Dan kita juga bisa menentukan sendiri, ya, range-nya itu berapa antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kategori yang kita tentukan, kategori yang akan kita gunakan itu kita bisa menentukan sendiri. Yeah. Okay. I think there will be another link for the next step or for the next term. So please join again. I stop this. Okay. You may leave, guys, and then please join again. I will prepare another link. Thank you. Yes, ma'am.